Papa's unboxing it. This is our bread machine. Bread making machine. I want to see them. Balot na balot. It's very sealed. Nice ang pagkain. Nice ang pagkain ba? Pia, ipukon Pia. I'm showing it there. No video. Huh? This way up, you know? Fragile, oh, terang fragile. Yang fragile. Baksak! Baksak! Ito sabot, nana sa permanentik. So, paling pro. Yeah. This one. Thank you. Okay, kanina mo ikon ko yan. Huh? Antan, kaya na po. Baksak ka. Hello, natarong ni Kuya ang video eh. Oh, look, I'm doing it. It's pressing. Straight, 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 I'm straighting. There, oh, there. Hi, Papa. Oh, we'll see inside. Pino, magkala na lang mo. Bread Bread maker. Look, Papa's bread maker. You can see the bread maker. Look. Yes, bread maker. It's the bread maker. Ako ni Kuya ha. Hindi na natawag. May ako yan. Ano to, ano to? Excuse. It's a bread maker! Yahoo! Yes! Kaya, tanaw kaya. Hmm? You see? Yes. Ano Kuya ha? Make sure good Kuya ha. Video na Kuya. Ito na isang kapon Kuya. Okay, hopefully, dito sa guba. Wala yun. Pape, but- Doubt ba? Papa, in Mama's cell phone I have barricade, Papa. Yes. Wait lang, Sak. Yoo-hoo. Kuya, may pagkita Kuya. Yahoo! 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 Kuya. Look, Mama. I'm shrunk. It's in, oh, we have to build it, I think. How to build it, Papa? Ayaw mag-move. Okay. Fix your eyes there. Hindi ko pala sino. Fix your eyes there Kuya. Gusto ko. Fix your eyes there da. Picture? Tara. Wow. PerySmith. Ano mag-istingan? Yahoo! Let's make, Mama. Ano na? Unboxing. Tanaw na to kung may mga guba or something. There's the controls. Color. Oh, hey. Kuya, tantan. Yes. Hindi mo ipakita Kuya do. Ano pa? Ana, kapag video dili kay doon mo pagayong. Yun na mag-doon taon niya. Okay? Pakita na, pakita. Ito na, tanaw na. Ito na, ito.
Tira mo siya. Wala na? Gawin naman. Taklop niya. Ma, can I make? Kaya nang taklo niya ka nun. Ma, can I make? Ano? Ito. Papa, can I? Can we make? Papa, can I picture sa kuwebot? Papa, can I picture it sa papa? Ano na picture dira ko yan? But I'm going to close this one, sir. Ay. Okay. Ayan, ito lang kaya. Muna ito pa. What's that? Mga cup, measuring cup. Ano siya? Nung kabalong ka na siya. Nakita ba? Kita man. Can I picture this sa kuwebot? Ma, can I make pa, Ma? Ma, Holly! Oh my God. Ah, ano siya? I'm gonna picture the whole day. Hold it, Papa. Hold it. Wow! Muna ang gift si Mami na ba? Ikaw rin kabayan natin kayo? Ay mo ba? Wala ko gift si mo. Advance gift ito ni. Asan mixer na lang. They have a bread mixer. Ay, diri dito ibutang di ay. Ang what? Kini kanila ni ba? What? Dili na siya, dili na siya ibutang siya. Dili ibutang. Eh, ano na siya ibutang? Papa, is it finished, Rebot? Can I finish it? Oh, kuya imo naging gingan na. Can I finish it, Oh, Papa? sige, finish.